بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، آپ کو ریلوے پلیٹ فارم پر لیے چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج میں آپ کے ساتھ جو تازہ ترین پاکستان ریلوے سے متعلق آڈٹ رپورٹ آئی ہے اس میں جس قسم کے گھپلوں کا انکشاف کیا گیا ہے، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ آج جہاں پاکستان کوڑی کوڑی کو محتاج ہے، وہاں صرف ریلوے میں ایک محکمے میں سال 2020 اور 21 میں کتنے کروڑ کا قیمتی سامان بیچا گیا ہے، چوری ہوا ہے، کروڑہ روپے کا۔ یہ میں تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، مگر فی الحال چلتے ہیں ریلوے پلیٹ فارم پہ۔ کی حال ہے شاہ جی؟ راجی بھائی ہو؟ جی الحمدللہ۔ غصے چ لگن ڈیڈ یار کیوں نہ غصے میں آدمی آئے، میں ابھی تفصیل بتاؤں گا تو آپ حیران پریشان رہ جائیں گے۔ میں تو کیا، جب ہر پاکستانی تک اس غبن کی، اس گھپلے کی رپورٹ پہنچے گی جس سائز کی چوریاں ہوئی ہیں ریلوے میں 2020 اور 21 میں، تو ان کے لیے تو غصہ کنٹرول کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ رہن دیو، انتشار نہ پھیلے۔ ہاں، چوری ہوتی رہے۔ تسی آڈٹ افسر ہو، مینوں یہ تے دسو۔ گل اے شاہ جی، آ گھپلے تے جدوں دا پاکستان بنیا ادوں دے ہون ڈے، لیکن ایتھے کوئی پچھ پرتیت نہیں۔ تسی پھر حال بھی تے ویکھو نا چاچا بوٹا، اسی کتھوں شروع ہوئے ساں تے کتھے آ گئے۔ ہیں؟ اوف گئے میرے پھیپھڑے۔ اے تسی گال کڈی ہے؟ اچھا آپ کوئی بات سن لیتے ہیں، کوئی نہیں سن پاتے، یہ کیا وجہ؟ آج جنا میرا آلہ تھوڑا تھوڑا کام کردا تو آپ یہ ٹوٹی لگا کیوں نہیں لیتے؟ ہے جی؟ آپ اسے کان میں کیوں نہیں لگاتے؟ اچھا، کان چلانا تے ٹھان ٹھان دی آواز آؤں۔ تو سیل ویل ویک ہو گئے ہوں گے نا اس کے۔ نہیں، سیل تگڑے ہیں میرے، یہ آپ ویک ہو گیا۔ بس بزرگ ہو کے کافی شیواں جواب دے جاندی۔ آپ کے سیلوں کی بات نہیں کر رہا، میں اس آلے کے سیل کی بات کر رہا ہوں۔ اے کپڑے تا توتے ہوئے آ، ہن تسی اینکر لوگ بڑے، تواڈے ساڈے کپڑیاں دا کی مقابلہ؟ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں چاچا؟ انسان کپڑے تو ٹھیک ہے، اللہ نے کوئی سادے پہنتا ہے، کوئی مہنگے پہنتا ہے، کوئی نہیں بھی پہنتا۔ اصل چیز تو کیریکٹر ہے۔ ہاں، اگر آپ کا کیریکٹر اچھا ہے تو آپ بڑے انسان ہیں، ان کا اچھا ہے تو یہ بڑے انسان ہیں، ان کا اچھا ہے تو یہ بڑے انسان ہیں۔ انسان کا تول کپڑوں سے تھوڑی ہوتا ہے، کردار سے ہوتا ہے۔ میرے چ ہمت ہندی نا میں تھانوں جب بھی پا لینی۔ تانوں اس گل تے بھی ایوارڈ ملنا چاہیے کہ تسی بولے بندیاں نال شو کر لیندے ہو۔ تو بولے دی گل کرن دیا، او ہولے بندے نے شو کر دی۔ تسی اینوں پوچھیا نہیں بولے نو کی ہویا؟ سانوں کیوں پوچھنا چاچا، انہوں نے وڈے لوگ نے، اسی ماڑے بندے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب غسل خانے چ تلکے ہوندے، انہوں نے ٹویٹ تے میسج کر دینا۔ ویسے خواجہ صاحب سے پوچھنا چاہیے اس گھپلے کے بارے میں جو نئی آڈٹ رپورٹ آئی ہے۔ شاہ جی ویک کچ تو ہے ہی نہیں سن، کیوں الزام لان ڈے؟ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ انہوں نے، میں نے کہا ان سے پوچھنا چاہیے، اگر پچھلوں نے بھی کوئی کام کیا ہے تو پھر بھی انہوں کو پوچھنا ہے۔ نو بعد میں جو لوگ آتے ہیں ان کی ذمہ داری تو ہے نا کہ اس سے پہلے اگر گڑبڑ ہوئی ہے تو قانونی کارروائی کریں۔ برآمدگی کروانا تو بعد میں آنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ کتھے ہوندی برآمدگی شاہ جی؟ یاد رکھیے، صرف وہ شخص مجرم نہیں ہوتا جس نے جرم کیا ہوتا ہے، اس جرم کے حوالے سے اگر کوئی کارروائی کا استحقاق رکھتا ہے یا اختیار رکھتا ہے اور کارروائی نہیں کرتا ہے تو وہ برابر کا مجرم ہو جائے گا۔ لو پھر میرے مسئلے ہی تسی برابر دے مجرم جو۔ وہ کیسے؟ آپ کتا تے برآمد کراؤ۔ یہ کتے نے کاٹا آپ کو؟ بہت پیڑا کتا پیا۔ اس نے تو نیچے سے لے کے اوپر تک کاٹ دیا آپ کو۔ ہاں، اے نہیں انہیں دسیا ہویا کی سی؟ تو کتے تے پیر رکھتا سی؟ میں شاہ جی ٹرین دے ڈبے تھلے لمے پیا سا، کیوں؟ بس دھوپ ہوندی ہے تے تھلے ذرا چھاں ہوندی ہے، سکون نال لمے پیا ہائے گئے۔ ہائے پچھلے ڈبے تھلے کتا لمے پیا سی، وہ بھی ہوا لین ڈیا سی، ہائے ہائے۔ میں روڑا چک کے انہوں مارتا جی۔ نہیں تو آپ کو کیا ضرورت تھی؟ بس پنگے۔ ہاں، میں یہی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مگر یہ ہاں، میں گندا آدمی ہے نا، میں کر سکتا۔ بس کتے نال میں پنگا لیا جی۔ لیکن کتا تو دوڑ جاتا ہے منہ میں۔ ہاں جی، دوڑ جاندہ، لیکن انہیں انے واہ ماریا وٹا۔ پھر تو اور دوڑ جانا چاہیے تھا اسے۔ نہیں، پہلے کتے دے منہ نکلے ہوئی میں مر گیا، اس تو بعد کتے نے ٹرن لئی ہے، بدلے دی آگوں دی آنکھاں چ نظر آؤں دی۔ ہاں جی، اتھے عجیب منظر پیدا ہو گیا۔ جی سر۔ ادھروں کتا تیار، ادھروں یہ تیار، ادھروں ریل گڈی تیار۔ ریل گاڑی چلنے لگی تھی۔ ہاں جی، انہیں اپنا ہارن ماریا، کتے نے اپنا ہارن ماریا۔ میرے کو ہارن وجہ نہیں جی۔ لو جی، ٹرین چلنے لگی ہے، کتا گھبرا گیا۔ وہ باہر آ گیا ہوگا پلیٹ فارم پہ۔ ہاں جی، باہر آ کے پھر اندر گیا،
और ये ਉੱਥੇ ਡੱਬੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੀ। नहीं तो फिर ट्रेन तो चल रही थी। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਜੀਰ ਖਿੱਚੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫੁੱਫੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਟੀਟੀ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਫੜਾਇਆ। कुत्ते ने? हाँ जी। यार ये कैसी बात? ਹੈ ਜੀ, ਬਦਲੇ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। नहीं लेकिन बंदा कुछ कर सकता है ना। हाँ जी। कुत्ते के पास 500 कहाँ से आ गए? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੇਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਟੀਟੀ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਆਪ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। अच्छा, और ये नीचे ही थे? ਹਾਂ ਥੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ तो तुम क्यों नहीं निकल गए बाहर? ਇਹ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, फिर? ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਗੁੱਲੀ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ ਫੜਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ। ਬਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਥੱਲੇ। अच्छा, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। 15 मिनट में तो भंबोड़ के रख दिया होगा उसने। ਨਹੀਂ ਭੰਬੋੜ ਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 12 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਸ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਟ੍ਰੇਨ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੰਘੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਰਾਖੀ ਸਾਮਝ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਲ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। नहीं तो आपने कोशिश क्यों नहीं की? निकलते आप वहां से ਆ ਚਾਚਾ ਬੂਟਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਧਰੋਂ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। दूसरी तरफ से? ਹਾਂਜੀ ਉਧਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਫੈਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। अच्छा, ਅੱਛਾ, ਮੈਦਾਨ ਵਾਲੀ ਫੈਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭੋਲੇ ਪੁੱਤ, ਜੀ ਚਾਚਾ। ਪੁੱਤਰੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲੈ। आपने जाके इंजेक्शन नहीं लगवाए? ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। यार बंदे खुदा क्या करते हो? जाओ फौरन डॉक्टर के पास जाओ, रेबीज होने का खतरा है। ਇਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। जाओ फौरन जाओ, जल्दी से जाओ। ਓ ਕੁੜੀਏ, ਇਧਰ ਫੋਟੋ ਨਾ ਖਿਚਾਈ। Why? ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ। ਇਧਰ ਆ ਜਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। यार भोला साहब आप जाएं, डॉक्टर के पास जाएं। ਉਹ ਟੀਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਨਾਬ। ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। आपको अंदाजा है रेबीज क्या होती है? ਓਏ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੇਬੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। मतलब बिल्कुल आप, मैं क्या आपको बताऊं? क्या बताऊं, कर करके मरीज मार दिंदे आ। वो तड़फ रहे होंगे, कहता मैंने होया क्या, मैं आपको बताऊं। अगर रेबीज के असरात आपके जिस्म में आना शुरू हो गए तो पता आपको क्या होगा? पानी से खौफ खाएंगे आप, पानी के नजदीक नहीं जा सकेंगे आप। गुनूदगी, दीवानगी, जैसे कहते हैं ना दीवारों से टकरे मारता है आदमी, हेलुसिनेशंस आएंगे आपको, एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाएगा। और पूरी दुनिया में 20 लाख के करीब लोग कुत्तों के कांटे से मुतासिर होते हैं। और अफसोस की बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में 20 लाख, सिर्फ पाकिस्तान में सालाना 60,000 के करीब लोग जो हैं वो कुत्ते के कांटे से मुतासिर होते हैं और तकरीबन 7,000 लोग दम तोड़ जाते हैं। ये हाल है। और पाकिस्तान में जब किसी को कुत्ता काटता है, वो डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल जाते हैं तो ना वहाँ एंटी रेबीज वैक्सीन होती हैं, ना डॉक्टर होता है, लोग तड़प तड़प के मर जाते हैं। ओ जा टीका लवाया पुत्र। ਆ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੀਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। जी बाबा जी, जी आप कितने क्यूट हैं। मैं आपको प्यार से क्या बुलाऊं? खामद खामद गई जाओ। जी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? जी मेरा नाम हाँ, आशा टिकटॉकर। ਹਾਏ कैसे? आशा अपना पीछे हो जा। ਕੀ ਹੋਇਆ? आशा जी, जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ? हाँ, oh my God, जाए आप। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ? इंजेक्शन लवा ला, मत तेरी भी पूंछल निकल आई। जा चला जा पुत्र। ਉਹ ਟਿਕਟੋਕਰ ਆਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਚਾਚਾ। आपने कभी टिकटॉक बनाया है? ਇਹਦਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ। तो टिकटॉक पे कौन सा पता चलेगा कि कुत्ते ने वड्डा है? ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਝਾਗਾ ਜਣੀ ਹੈ। ਆ ਸੁਣਿਆ ਟਿਕਟੌਕਰ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। जी बिल्कुल। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਆ 500,000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। What? ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਆ। What do you mean? ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਦਾ ਇੰਜਣ ਆ ਜਾਂਦਾ। Yes. ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਆ ਲੈ ਲੱਗਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋਇਓ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। मैं अनमैरिड हूँ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਮਾਰਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢਿਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੜੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ,
ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੌਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। غور نہیں غول ہوتا ہے. ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਡਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸਕ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ अच्छा ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਥੀ ਛੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਾਮਤ ਨੇ। ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਆਖਰੀ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਇਹ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ। है ਬਾਬਾ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਦਾ ਵੱਡਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤਾ ਵੱਡਿਆ। ओ चाचा बूटा क्या हो ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ੇਨ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਿਆ। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। वक्त हुआ है ख्वाबनामा का। देखते हैं नाजरीन ने आज अपने कौन कौन से ख्वाब हमसे शेयर किए हैं। नामी शादी मैंने ख्वाब में सर देखा है, उसकी ताबीर बता दी। देखिए हज़रत दानियाल रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है कि ख्वाब में अगर किसी ने सर देखा, किस कैफियत में देखा, कहाँ था, किसकी गर्दन पे था, सही सलामत था, ज़ख्मी था, कटा हुआ था, ये सब कुछ नहीं, बस सर देखा, तो इसकी ताबीर बहुत अच्छी बयान हुई है। ऐसा साहिब ख्वाब जो है अपने कबीले का, अपने ख़ानदान का, जो भी उसकी दुनिया है, उसका सरदार होगा। यानी कि अपने घराने में, अपने कबीले में सबसे नुमायाँ, सबसे अहम आदमी होगा। ਸਰ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ ਸਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵੇਖਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਝਾ। अच्छा देखिए, ताहिर ने जो बात की, अगर किसी ने ऐसा ख्वाब देखा तो अहले इल्म और बुज़ुर्गों का ये कहना है कि ऐसे शख्स को जो खानगी मामलात हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, उन पर बहुत शदीद तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि कोई शख्स उस रिश्ते में नकब लगाने की कोशिश कर सकता है। कोई उस रिश्ते में चाह कर हाँ, विथ पान की कोशिश कर सकता है पंजाबी के अंदर। तो शाह जी आप ताहिर साहब को क्या करना चाहिए? देखिए, ये सारे इशारे होते हैं। इसका बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप अपने मामलात दुरुस्त करें। आपको अगर किसी किस्म का कोई इशारा मिले, चाहे वो ख्वाब में मिले या आपको रवैयों से अंदाज़ा हो, बाज़ औक़ात रवैये से भी अंदाज़ा हो जाता है ना कि दोस्त है, कोलीग है, घर में जो रिश्ते हैं उनमें कहीं डिस्टर्बेंस आई है, कोई बदगुमानी ज़रा सी पैदा हुई है, तो गुफ्तगू करें। उस बदगुमानी की जो खलीज है उसको पाटने की कोशिश करें, उसको बढ़ने न दें। अगला बंदा अगर गुफ्तगू करने के मूड में ना हो, देखिए ये तो अब आपकी मोहब्बत पे डिपेंड करता है ना। यानी कि फिर साढ़े उससे ही पै गया। हाँ जी जी जी, मोहब्बत की बड़ी जिम्मेदारियां हैं जनाब। अगला बंदा अगर जलाली हुआ हो तो क्या करे? सब बर्दाश्त करना पड़ता है मोहब्बत में। देखिए ना वो क्या जुमला है यार अशफाक साहब, कहा महबूब वो है जिसकी ना भी हाँ लगे। तो महबूब सिर्फ सिन्फ मुखालिफ थोड़ी होता है। यानी भाई वो ना करी है तो हाँ समझिए। ये भी हमारा बड़ा मसला है कि हम ये समझते हैं कि ये इश्क और मोहब्बत जो है ये सिर्फ औरत और मर्द के दरमियान है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं पाकिस्तान टेलीविज़न में काम करता था और फिर बहुत वहाँ हमने सीखा, बेशुमार हमारे दोस्त हैं, मुझे उसकी दीवारों तक से मोहब्बत। अब यहाँ हमें 1.5-2 बरस हो गया है, तो आप सब जो हैं ये हमारे दोस्त भी हैं, महबूब भी हैं, तो हम आपको नाराज़ तो नहीं होने देंगे। ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੇ। तार साहब ਦੇ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਨੇ ਹਰੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। शाह जी मैं ख्वाब च सिर देखा ते वाल उत्ते नहीं सन। ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਹੋ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। वो आपका अपना सर था या किसी और का सर था? नहीं नहीं मेरा ही सिर था। ऐसे शख्स के पास आने वाले दिनों में माल तो बहुत आ सकता है, मगर इज्जत जाती रहेगी। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ। इस बात का खदशा है। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ शाह जी। अच्छा काम करें, मेहनत करें, अपने आप को सीधा रखें, जिसे कहते हैं ना सराते मुस्तकीम। शाह जी अगली ख्वाब च मेरे वाल आ जान तो फिर ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣੇ ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੇਜ਼ਰ ਫੜ ਕੇ ਸੌਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੱਕ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਧਾ ਸਿਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੇ ਵਾਲ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੌ ਦਿੱਤਾ। शाह जी मेरी ख्वाब का खाना खराब कर देता तो।
ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਗਲੀ ਦੇ ਨੇ ਖਾਬ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। मैं जिहड़ा 1.5 लाख ले लेना तू भी ले ला। बिल्कुल सेम ख्वाब। ਜੀ ਨਹੀਂ, अच्छा, ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਬ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਗੰਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਸਹੁਰੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਦੀ ਟਿੰਡ ਕਰਨ ਦਾ। आपने देखा कि कुछ लोग आपको ਹਾਂ ਜੀ, ਗੰਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। जो ये अमल कर रहे थे, जो ये फेल कर रहे थे, आप में उन्हें पहचानते थे या अनजान थे? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਜਨਬੀ ਲੋਕ ਸਨ। देखिए इसकी ताबीर जो है बहुत अच्छी बयान हुई है। अरे वाह जी वाह। अगर आपने ख्वाब में देखा कि ऐसा फेल किसी ने आपके साथ किया और अनजान लोगों ने किया, आप उन्हें पहचानते नहीं हैं, तो आने वाले दिनों में ऐसे शख्स को कितनी शोहरत, मकबूलियत और पैसा मिल सकता है कि उसके दुश्मन जो है ना वो भी रश करेंगे उस पर। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ फिर वो अमीर हो जाएंगे। तो अहले इल्म और बुज़ुर्गों का ये कहना है कि ऐसे लोगों से एक मरतबा साहिब ख्वाब जो है ना वो शिकस्त खा सकता है, मगर अल्टीमेटली फिर उन पर गालिब आ जाएगा और फतेह पाएगा। वाह, यानी कि टेंड हर सूरत होनी होनी। अच्छा देखिए, ख्वाबों की दुनिया जो है ना वो बड़ी पेचीदा दुनिया होती है। बज़ाहिर बाज़ औक़ात आपको लगता है कि भाई जैसे अब ये फेल है तो लगता है कि इसकी ताबीर बहुत भयानक या बुरी होगी, मगर ताबीर जो है बिल्कुल मुनफरिद होती है। इसीलिए हमेशा ताबीर के लिए जो अहले इल्म हैं या जो मुस्तनद किताबें हैं उनसे रुजू करना चाहिए। हम भी इसीलिए जो अमूमी ताबीर जो किताबों में दर्ज है सिर्फ कोशिश करते हैं कि वो आप तक पहुँचा दें। शाहजी एक बार मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे किसी ने कटा हुआ सर थमाया है। हज़रत दानियाल रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है कि ऐसे साहिब ख्वाब को कोई सरदार, यानी कि अपने वक्त का ताकतवर आदमी जो है, अच्छा आदमी भी ज़रूरी नहीं है, सरदार आदमी कोई भी शख्स, मेल फीमेल कोई भी जो ताकतवर है, उससे साहिब ख्वाब को खैर और मनफियत हासिल होगी, उसके करीब होगा साहिब ख्वाब। चाची एक बार मैंने अपने ख्वाब में देखा था कि मेरा सर तन से जुदा हो गया। ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ। नहीं, हकीकत में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मगर ख्वाब तो फिर ख्वाब है। तो आपने देखा कि सर जिस्म से अलग हो गया। जिस्म इतना अच्छा लग रहा था। आपको याद पड़ता है कि ये हुआ कैसे? किसी तलवार से या बस आपने देखा कि बस अलग हो गया? नहीं सर, हथियार वगैरह कुछ नहीं था। ਇਹਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਖੌਫਨਾਕ ਜੀ ਤਬੀਰ ਕੱਢੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। हज़रत दानियाल रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है, ऐसा ख्वाब किसी ने देखा कि सर जुदा हुआ है मगर तलवार वगैरह से नहीं हुआ, बस जुदा हो गया। जी ऐसा ही था। तो अगर साहिब ख्वाब कर्जदार है तो कर्ज से निजात मिलेगी, आज तो मुंह ही नहीं किसी ने पहचानना ही नहीं। और अगर किसी गम में मुब्तला है तो उस गम से निजात पाएगा। है ना? ख्वाब यानी कि दहशत ज़दा कर देने वाला है, क्या बात। मगर ताबीर इसकी अच्छी बयान हुई। चंगी ताबीर है, सेरे नहीं का तो पता फिर ही जा रहे। और अगर यही ख्वाब सेम किसी बीमार शख्स ने देखा तो शिफा पाएगा, यानी उसे सेहत मिल सकती है। और यही ख्वाब को ऐसा शख्स देखे जो बहुत मालदार है, जैसे हनी साहब है, चलो तो आने वाले दिनों में एक हसीन लाइफ पार्टनर नसीब हो सकता लो जी, अगर तुम मेरा आधा घंटा दो ना ये मैं ख्वाब से देख लो। है। ये ना हो कि ये आपकी बेगमात सुन लें तो पता लगे सारा बैंक बैलेंस जो है आपका उड़ा दें वो। नहीं उन्होंने ख्वाब का पता नहीं चलता। जरूरी नहीं हर ख्वाब बंदा घर डिस्कस करे। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। अच्छा, आपने हमेशा ही अजीब व गरीब ख्वाब देखे? अच्छा, क्या देखा? ਸੁਣਾ ਤੇ ਦਿਆਂ ਲੇਕਿन ਜੇ नहीं कुछ नहीं कहेंगे, सुनाए। ਸਰ ਮੈਂ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਧੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। सीधा सीधा क्या खोते वर्गा हो गया। गधा दसन नाल बोदी ताबीर अच्छी नहीं हो जानी। नहीं, इसकी ताबीर बहुत अच्छी बयान हुई है। हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है कि ऐसा साहिब ख्वाब आने वाले दिनों में खुशबख्त हो सकता है। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤਾਹਰ ਖੋਤਾ ਕਹਿਣਾ। शाह जी, मैंने एक बार ख्वाब में देखा कि मैं किसी आदमी का सर खा रही हूँ। और उस बंदे का नाम हसीब खान। अच्छा देखिए, सर खाना जो है ना वो चूँकि मुहावरा भी है, एक तो वो सर खाना है कि आप उससे तंग कर रही हैं, ख्वाब में आपने ये देखा, या जैसे मतलब किसी जानवर की सिरी वगैरह खाई जाती है, उस किस्म का मंजर आपने देखा? नहीं सर, वो खाने वाला। अच्छा, तो पहले दिन तो चुड़ैल लगन डी। आशा आपने तो मुझे डरा ही दिया। बच के रहना। आशा की कुड़ी बैठे बैठे ना तो इंज करके पूरी मोड़ भी लेती। अच्छा ऐसा साहिब ख्वाब जो है ना वो अपना सरमाया खाएगा, जैसे कहते हैं कि अपना सरमाया बर्बाद कर देगा, कर सकता है। अगेन ख्वाब इशारे होते हैं।
اور شاہ جی اگر کسی جانور کا سر کھایا ہو تو؟ یہ آدم خور جی عورتیں کتوں آ گئی؟ اس معاملے میں حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہے کہ اس کی تعبیر بالکل الٹ ہے. اگر یہ منظر آپ نے دیکھا جانور کے حوالے سے تو ایسے شخص کو آنے والے دنوں میں مال مل سکتا ہے. آپ کی سیلری آ گئی؟ اچھا اس میں ایک نقطہ ہے جو رہ نہ جائے, جو حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ عائشہ نے جو خواب پہلے پوچھا تھا نا آدمی کا, اگر اس نے خواب میں دیکھ لیا کسی نے سر کھا رہے, اور اگر وہ معلوم ہے تب یہ تعبیر ہے کہ اپنا سرمایہ برباد کرے گا. اور یہی فعل اگر کسی نامعلوم آدمی کے سر کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر ایسا صاحب خواب دوسرے کا سرمایہ کھائے گا. اے دوجی والا ٹھیک ہے. ہاں اپنا سرمایہ ضرور برباد کرنا ہے. کیوں عائشہ؟ بالکل. آپ نا پاشے کا سرمایہ کھا جاؤ. شاہ جی اگر کسی نے دیکھا کہ ککڑ دی شیری وہ کھا رہے ہیں, وہ انسان نہیں پھر وہ بلی دا بچہ. نہیں جو ریٹ اس دوران ککڑ دا ہوئے گا نا انہیں کے پیسے ان لب جائیں گے. ایسا صاحب خواب بادشاہ کا مال کھائے گا. تو ککڑ بادشاہ تھا, جس کی یعنی کہ آپ تشریح یوں بھی کی گئی ہے کہ جو ریاست ہے اس کا مال جو ہے. پاشے نے بادشاہ دا ککڑ سمجھ کے ہمسائے دا ککڑ کھا لیا. انہوں نے پھڑ لیا, کہتے تو انہوں کی یہ بادشاہ دا ککڑ. انہوں نے کہا بادشاہ دی نیو دا ککڑ. آپ تو اس کا ابھی تک کھا رہے ہیں نا, حالانکہ اتنا واحد ککڑ تھا. چھوٹے سے مسئلے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. اچھا وہ پہلا جانور سے جنہیں انسان کی زندگی بدلتی. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے ہو بہو. اور شاہ آج جی یہ تو وہ سیگمنٹ نہیں جیتے تسی پھر ٹر کے 25 سال دا ثابت کرنا چاہتے ہیں. وہ شاہ نے جتی نہیں پائی ہونی تا نہیں اٹھ رہا ہے. کیا چیز ہے جتی پائی ہے دو کو سرے چ مارو. نہیں بری بات ہے مگر چپل پہنی یار. چپل پہنی ہے سارا آگے کرو. مگر یہ بری بات ہے کسی کو جوتے ووتے مارنا, جملہ بھی اچھا نہیں لگتا. اور اردو میں باقاعدہ محاورہ ہے, پتہ ہے آپ کو؟ ہاں جی آپ ویسے بھی ہمارے سر سلامت رہے جوتے بہت. اور سب تو بڑا سارے نہ دے. پہلا کاپی گانا جو ہم پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں, یہ سب کانٹیننٹ میں جو بڑے گیت تخلیق ہوئے نا, جو آج کی جنریشن کیا پچھلی جنریشن کیا, ہم سے جو پچھلی جنریشن تھی, ان سب میں بے پناہ مقبول رہا. بہت ہی خوبصورت گیت, بے پناہ رومانٹک اور بہت ہی میلوڈیس. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے اس کو کاپی کیا وہ جوڑی بھی بہت بڑی جوڑی ہے. یعنی وہ جوڑی بہت ہی مشہور ہے. ہاں مطلب آپ دیکھیں نا, آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کلیان جی آنند جی نے بھی کوئی گانا کاپی کیا ہوگا. اچھا وہ بھی ڈیفالٹر نکل آئے. حالانکہ آپ جائیں وہاں تو ری یوز کا ورڈ ان کے یہاں یوز ہوا ہے, مگر کوئی تفصیل نہیں ملتی ہے کہ بھئی کسی ایگریمنٹ کے تحت لیا گیا تھا یا نہیں لیا گیا تھا. تو ہم یہی تصور کرتے ہیں کہ انہوں نے کاپی کیا تھا. اور اس مرتبہ کہاں ہاتھ مارا یہ میں آپ کو واپس آ کر بتاؤں گا. اسے غلط جگہ پہ تو نہیں ہاتھ مارتا. بہرحال فلم کا نام تھا کلاکار. 1983 میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی. سری دیوی اس فلم کی کاسٹ میں شامل تھی, کنال گوسوامی اور راکیش بیدی. فلم یہ فلاپ ہو گئی تھی مگر گانا آج بھی سپر ڈوپر ہٹ تصور ہوتا ہے. اور اس کاپی گانے کو فلم کلاکار کے لیے گایا تھا کشور کمار اور سادھنا سرگم نے. واہ. فلم کلاکار کے ڈائریکٹر تھے پی سمبا شیوا راؤ, اور میوزک ڈائریکٹر میں آپ کو بتا چکا ہوں کلیان جی آنند جی. اور اس خوبصورت گانے کے, بے پناہ خوبصورت گانا, کاپی تھا ایک الگ بات ہے مگر بے پناہ حسین گانے کے بول تھے نیلے نیلے امبر پر چاند جب آئے. تو کاپی گانا سنیے, واپس آ کر آپ کو بتاؤں گا کہ اوریجنل گانا کہاں کمپوز ہوا تھا, کس نے کمپوز کیا تھا اور کتنے برس پہلے کمپوز ہوا تھا. نیلے نیلے امبر پر. شاہ جی جی یہ گانا بھی چوری دا نا تو پھر عمران خان صحیح پھڑیا گیا سی. مگر وہ بعد کا فیصلہ بھی تو دیکھیں نا آپ. ویسے شاہ جی تسی پی ٹی آئی دے بندے یقین کرو, اے ہو بہو دے اوتے جڑا مائک لگا نا تے عمران خان دی فوٹو ہونی چاہیے. یار میں نے کوئی تبصرہ کیا کسی چیز پہ؟ کوئی تبصرہ نہیں کیا. جی جی بھئی یہ کیس ہوا, الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا, اس کے بعد ایک دوسرا فیصلہ آیا. میں نے تو صرف اس فیصلے کا تذکرہ کیا, کوئی تجزیہ تو دیا ہی نہیں. آپ سے برداشت نہیں ہوتا, آپ اپنے مخالفین کو نا, اب آپ بھی سنیے نا, جی جی آپ اپنے مخالفین کو دیکھنا نہیں چاہتے. وہ نہیں دیکھنا چاہتے تو تسی بھی نہیں دیکھنا چاہتے. ساڈا تے بیڑا ہی غرق کرتا سر. یار یہی المیہ ہے اس ملک کا کہ جو ہماری میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سب ایک دوسرے کا بیڑا غرق کرتے کرتے
इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये कहते हैं ना कि जिंदा तो हैं मगर ये जीना को जीना है यार। आप जिंदा हालत तो लाशा देखिए। सर। और देखे ना, आप इमरान को कुछ भी कह लें, इमरान ने तो 3-3.5 साल ही हुकूमत की थी ना। हाँ जी उससे पहले ज्यादातर हुकूमत तो उन्हीं 2 पार्टीज की रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ताहिर साहब हुन आराम है तानू? हाँ जी, मैनू हुण एडा टीका लग्या आराम। और मैं फिर बता दूं कि पीटीआई क्या, नून लीग क्या, पीपल्स पार्टी क्या, दीगर पार्टीज क्या, सब इसमें बराबर की शरीक है। किसी का हिस्सा कम है, किसी का ज्यादा है, मुझे सबसे गिले हैं। मगर फिर सच्ची बात यह है, इन्हीं सियासतदानों से उम्मीद भी है कि ये जो मसाइल हैं वो यही हल करेंगे। कहने का मकसद ये है कि तनकीद अपनी जगह, मगर सपोर्ट आपको जमहूरियत ही को करना चाहिए। वाह वाह वाह। शाह जी मैं ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜੈਲਸ ਹਾਂ। जी हाँ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਘੜੀ ਪਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਗੀ। ਬਸ ਕਰ ਦੋ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਹੂ ਬਹੂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। अच्छा जी, ये जो गाना कल्याण जी आनंद जी ने कॉपी किया फिल्म कलाकार में, नीले नीले अंबर पर, ये ओरिजिनली इंडिया ही की एक तमिल फिल्म से कॉपी किया गया था। जी जी। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। तो ओरिजिनली ये गाना एक तमिल फिल्म पयानंगल मुदीवथिलाई के लिए कंपोज किया था इलिया राजा ने, और 1982 में फिल्म वहां रिलीज हुई थी। और ओरिजिनल गाना जो था, जो इलिया राजा ने कंपोज किया था, उसे गाया था एसपी बाला सुब्रमण्यम ने। इस तमिल फिल्म के डायरेक्टर थे आर सुंदरराजन, और इसकी नुमाया कास्ट में शामिल थे वहां के जो अदाकार हैं मोहन और पूर्णिमा भाग्यराज। ਏਡੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। आइए आपको ओरिजिनल गाना सुनवाते हैं जो इलिया राजा ने कंपोज किया। शाह जी ये नीले नीले अंबर वाला गाना मुझे बहुत पसंद था। ਤੂੰ ਨੀਲੇ ਨੀਲੇ ਅੰਬਰਾਂ 'ਚ ਟੁਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਨਾ ਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? मेरे मकान पे कब्जा करना चाहता है।